Maayong gabi sa tanan, welcome sa Swerte Swertres, kani si Swerte, kani si Kaswerte, nagtamyaw sa inyo o shout out, hello sa atong mga subscribers, si Kurt Bagawisan, si Richelle Ann Condino, si Amalia Eo, si Nadia Rayolita, si Langga de Sherdo, si Melogen Lumbay Butal, o si Elisa Jen Butal. So, maayong gabi sa tanan, o before ta magpadayon, please subscribe sa akong YouTube channel, like, share, and hit the notification bell, comment sa Facebook page po nato nga Swerte Swertres, please follow, then like, hit the notification bell, share, okay, share, no, so mo na gid ni, congrats sa 097 daog. Mo ni ang atong ika-unom nga daog sa semana. Congrats 925 daog. Ika-7 nga daog sa semana. Congrats 07 kaning 207 07 ang ato 07 last to daog. So ika-8 nga daog sa semana karon. So pinakadaghan nga daog nako nato karon nakapadaog ta og 8 sa usa ka semana. Pirmerong semana, tulo ka semana pa ko nag-video, nag-upload. Tulo ka semana pa, pirmerong semana 7 ka daog. Last week 6 ka daog, karon 8 ka daog. So mga kaswerte, i-share ninyo ang kaning video kay aron mahibalaan sa tanan nga maabot ani nga broadcast nga dinhi sa Swerte Swertres makadaog gyud ka. Ang akong pasalig, no, akong promise nga magpadaog ko sa inyo kada week og at least 4. So, purs gud nako nalampasan tanan kay pirmero 7 hits, ka duhang semana 6 hits, nya karon 8 hits. In just 3 weeks, ang ato ang na padaog is 7 plus 6, 13 plus 8, 21. So 21 hits sa 7 days. So lipay ka ito nga gitagaan ta kinana nga daog sa ato ang Lord, no, sa ato ang makagagahom o ginaot nga kanang kamo pod misaling mo sa numbers nga nakadaog mo. So congrats sa tanan nga mga nakadaog, no, karong adlaw tulog gyud kadaog 097, 925 og 07. So sa pumay yung pangitaon nga naaman ri ang padaog. Mo kuyog mo sa magkuan lang gud, maglinger mo kay na may usay nga streetan pud dita kadaog, pero pagbalik lagi ana daogin mo. So tagang kayo salamat sa pag-trust ninyo, no. So diretso na ta ay di ta magdugay. So humanaman muna ko og congratulations sa tanang nakataya, nakadaog, no. Adto na ta sa paunang swerte. Sa atong paunang swerte na okay, 046, 245 ug 713. Ato ang paunang swerte na
046 245 ug 713. Unya ato ta sa ato ang magic guide, no? Ang atong magic guide kani 674 083. So kani straight or angle ang paggamit. So kadaghan na ta naka daog sa ato ang magic guide, no? Daog ta sa atong magic guide kadaghan na. Okay. So atong magic pair is 67, 64, 68, 60, 84, 34. So muna nga ato ang magic pair. 4 man 6, no? 4 6 upat kay gud sa una og 6, no? Pagkahumana na ani ata sa ato ang super tarbol. Ang atong super tarbol kani no kana super tarbol nato 678 642 680 603 846 ang 934. So 678 642 680 603 846 934. So muna, no? So adto na ta sa bantayanan. So bantayanan inaot nga daghang nakadaog, no, sa ato ang gihatag nga number na tulog gid ka buok straight. Okay? So okay, sa atong bantayanan 6530. So daghang kayong salamat. God bless. Oh, bye.